1, 2, 3. Happy birthday to you. Ayan ka, oh. Ay. Oh, ito isa pa. Ang gulo nyo. Wow. 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Yes. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Gianna Elise. Ilan taon ka na? Yes. Ilan taon ka na? Thank you po. 61 ka na po? O yun, 61. Oy, hindi nyo na-send na yung ano, kakantay ulit tayo niyan. Ito yung lighter, oh. Lighter. Oh. Kakanta po. Kakanta ulit. Kakanta ulit. Ay, mabilis na, mabilis. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, blow. Yay! Oh, open mo na yung mga regalo. Open. Open mo na. Ito, oh. Oh, open mo na. Open mo na. Open mo na. Tilogs niya pa yun. Saka nung pera na to? Oh. Hindi daw. Kay Terry. Yeah, ayun na yan. Oh. Opo, kaya niya yan. Dapat sinisira. Ang daming, meron pa tayong litson. Litson. Di pa luto. Litson na dollar sign. Mahal yan. Oh, mga magkano po yan? $300. Solid kayo, eh. Oh, no, mahal nga. Oh, ito. Abu, bu, bu. Paano mo Aba, ba, ba. How does daddy sleep? Paano magtulog? Sleep si Paano daddy. mag-sleep si daddy? Paano mag-sleep si daddy? Sleep, daddy. Yung slip. Yari. Ay, inulit-ulit pa. Ay, sinay-nay. Apply this. Wow. 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 Tatlo agad. Wow. agad. Oh, I love you yan. I love you. Tatlo agad. Wow. Wow. O, yung isa pa. Wow. Oh. Binibigyan niya, oh. Kanina yan. Share niya. Ay, wow. Wow. O, tapos. Dito. O yung kay Jasper. Ayan. Wow. doon. Wow. Diyan pa yung isa. O, yun pa, oh. Buksan mo pa yun, oh. Dami pa regalo, oh. Meron pa na. Na, ito pa, oh. Ano na bubuksan na ito pa, oh. Ay, ito. Ayan. Wow, sirain niya. Oh, open mo. Huwag mo tatamaan yung cake. Masisira yung cake natin. Wow. Dami niyang regalo. Hulog ko. Dami. Wow. Ano yan? Bed sheet. A bed sheet. Ay, bed sheet. Regalo na ako. Anak ka ba? Duster. Masakit ako mabasa. First class mo, no? Wow. Barbie na naman. Wow. Yung next na. Wow. Yung next na. Ay, next. Yung kalamansi, ayan. Natiltilan niya. Yung isa. Asin. O, ito. Open mo na lang ata ito, eh. Aso yan. Asi. May kulang niya pa mo pang bali. Wow! Air freshener. Di ba nga nakabukas? Puro wawing. Jamie! Jasmine! Yan yung next batch ng Shanghai mo. Laptop! Ay, wow! Laptop! Laptop! Ay, wow. Ano? Saan? Ano? Wow. Ay! Kitchen! Kitchen night. Pasensya nyo na, mabagal yung mamo ko. 61 na kasi. Ay, wow! Ice cream! Wow! Ice cream! Baliktad mo daw, Nay. Wow! Ice cream! Wow! Ice cream! Wow! Ice cream! Ice cream! Ayaw niya yan. Sarap. Pagpatayan eh. Wow! Gusto nito, 4-piece. Hindi, business-minded yapin eh. Wow! Yung mga ano sa... Ano, O, mamaya na. Tabi na natin. Mamaya na. Wow! O, doon na kayo sa loob. O, sige. Talungan mo na siya. yung ayuda niya, wala.
Para sa senyor. Oh, lumamig na nga yung pansit. Wala magbibigay ng ayuda dyan. Dadalang ngayon kung ano ba itong pero. Oh. Jasper na pala na pang regalong Barbie.